Hello ma'am, excuse me ma'am. Excuse me po sa yung dalawa. Pwede makistorbo? Yes, yeah. By the way, ano po pangalan nila? Kizaya, yeah, Kizaya. Kizaya, ikaw ma'am? Fee. Ha? Fee. Fee? Real ma'am, real. Real ma'am. Tarito na po kayo? Dili, yeah. Taga saan kayo? Laridel. Laridel po ako, yeah. Laridel po ako, yeah. Ikaw? Ako ano lang. Ano na? Okay ma'am, may tanong ako sa iyo ma'am, okay lang ba? Sige. Okay, ganito ma'am. Single ka ma'am or taken na? Single or taken? Very single, yeah. Nice. Ha? Single kaayo. Really? Yes. Sige ma'am, deserve 100%. Deserve na ninyo ma'am. Grabe ka naman. Kaya joke ma'am, okay lang ba? I-upload natin sa Facebook. Yeah. Yeah, thank you, peace ma'am. Thank you po.